Praise the name of the Lord, to God be the glory. Mayong hapon na tong tanan mga kaigsunan. Ining kakahaponon, dili ka pakyas ug dili kausik ang panahon nga imong gihatag. Naghago kagikan sa inyong dapit, miabot ka ni ining nga lugar sa panahon o dili ni makawang atubangan sa Dios. Because your desire is to join this celebration, and this celebration focus unto Jesus. Only the name of Jesus be known, be magnified, be exalted, and we know that our future, ang maayo natong kaugmaon, naagayod sa kamot sa atong Ginoong Hesukristo. Wala sa mga manggialamong katauhan ining kalibutana, wala sa mga political leaders, o bisan unsa o bisan kinsa nga tawo ining kalibutana, dili man maghatag og maayong kaugmaon sa atong kinabuhi, bisan unsa pa niya ka manggialamon. Apan, you are blessed because you have Jesus in your heart. And the word nga gipadayag nga pulong niining maong celebration, God's greater glory, the year of God's greater glory. In the book of Haggai, chapter 2, verse 9, the word of the Lord says, the little glory is greater than the former glory. In the Old Testament, during the rebuilding of the temple, itukod ang maong templo ni King Solomon ngadto ni Isra o uban pa nga mga gipialan sa Dios, apan kadto nga mga templo mga kaigsunan bilang giunsa to pagpanindot sa mga nagamugna niini ang mga gamit bulawan o salapi nga mga bililong bato. Hallelujah! Apan karon miabot ang sakto o insakto nga templo. And this temple is your body and the group of people who worship the Lord God. Kita nga mga katauhan sa Dios mga kaigsunan nga nagkakahiusa karon. Hallelujah! Kita ang gitawag nga maong templo sa Dios. Praise the name of the Lord. Ang atong nakamtagamtaman nga himaya kaniadto, ang lihok sa Ginoo kaniadto nga niagi mga kaigsunan, ang Dios na ibuhaton nga mas bililhon pa o mas nindot pa, mas tamis pa ang iyang buhaton karon nga umaabot. I believe you a believer, you a Christian, ikaw nga naay Jesus sa imong kasing-kasing. You are the part of this great plan to be the instrument for God's glory for our nation. Our nation, Philippines, kung ato ning sudongon, atong pamalandungan mga kaigsunan, adunay dakong problema, apan ang Dios magasulbad niini through His people. When we will united, hallelujah, masulbad ang problema nga giatubang sa atong nasod. Amen! Atong tuhuan yun kini nga si Jesus lamang ang makatabang sa atong nasod. And God appointed us. Ikaw, ako, kitang tanan nga niya karon. Kabahin kita sa pagpalapnag o pagpauswag sa atong nasod. When you remember the word nga gipredict o giprophesy ni Manuel L. Quezon, matud pa niya, the Philippines of tomorrow will be a country of plenty. Mahimong nasod nga malagayaon, nga nung mahimong nasod nga adunay abundansya. O karon gihulga kita sa naglaing mga kasakitan, problema, naglaing mga pag-antos ng atong nasod mga kaigsunan. But the Lord told him, hallelujah, oh God, this nation is our nation, and we must keep this nation for our children and our children's children until the world is no more. Keep this nation with the mighty hands of the Lord Jesus Christ, the Son of the living God. He can do the great glory for His people. Hallelujah, amen. Hallelujah.
Nagakaiusa na ang mga katauhan sa Dios. Kining panagiusa nato dinhi sa province of Leyte, panalanginan kini sa Dios, pauswagon sa Dios ang iyang katauhan, iyang palambuon ang iyang katauhan. Look at the tree. Tanawa ra ng kahoy. Arang kanindot siyang sudongon. Ang kahoy nga usa ka punuan, adunay nagkarilaing sanga. Adunay dakong sanga, adunay dakong sanga, adunay mga gagmay sanga, adunay gagmay kaayo nga mga sanga. Ang katauhan sa Dios, ang atong kongregasyon, lain-lain, nay dagkong kongregasyon, nay dako-dako, nay gagmay, og nausay gagmay nga tuod kabukiran. Apan nagakayusa kitang tanan kay ang atong punuan usa lamang mao ang atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah! That's why ato kayong isinggit nga si Jesus mao ang hari. Hari si Jesus. And the King, the Lord Jesus, so different from the human king. Ang human king, ang iyang pamalaod, hilabihan, kapapagarbon o walay kaluoy. Ang human king, ang iyang pagbuot sa tao, siya ang mahimong Dios. But the godly king, Jesus the Christ, He is the King of kings and He is the Lord of lords. Hallelujah. When you shout, Jesus reigns, hallelujah, forever, forever and ever. Hallelujah. Jesus the Christ, the King of kings, the Lord of lords. Hallelujah. And the Lord says in Haggai chapter 2, iyang tayugon ang mga nasod o ang tanang kanasuran iyang tayugon. Nagasulti ang pulong sa Dios. I will shake all the nations. Hallelujah. That the treasures of all nations be yours. Amen. Ang bahandi sa mga kanasuran maimo kini. Amen. Malipay ba ka sa diyang makatagamdaman nimo ang kadagaya sa panalangin sa Dios? Malipay gayud kita. And the Lord says, silver is mine, gold is mine. Amen. Iluwang magpasabot nga magapuko so magatutok kita sa mga bahandi nining kalibutan ng mga kaigsunan. When the Lord says, I will give you peace, I will give peace to my people, I will give peace to the church, I will give peace to the congregation, it means that God will prosper the people of God. Hallelujah! Pauswagon, palambun, panalanginan ka sa Diyos. Amen! Oh, praise God! If you are a believer, this is the last point. Be faithful in your own church. Pag matinuanon diha sa imong simbahan. Ang mga pastor gipadala diha sa simbahan aron mag-atiman kanimo, aron mo lambog mo uswag ikaw, aron makatagamdam ka sa himaya sa Dios. Amen. And I believe this year to 2024, unya mo tungtong na ta sa year 2025. Hallelujah. Ikaw makatagamdam ka sa madagayaong buhat sa Dios sa imong kinabuhi. Og maluwas ikaw. Amen. Kitang tanan malipay kita kun kining mahimot ang katauhan nga napanalanginan. Lingian ang imong tapat. Unsay imong gikalipay karon. Hallelujah. Mingon si Jesus, apan magkalipay kamo, kay ang inyong mga ngalan nahisulat dito sa langit. Hello! Naabang imong ngalan dito sa langit? Oh, praise God, pagka makalilisan kung way ngalan nimo dito sa langit. In the book of Revelation chapter 20 verse 15, kadtong dili makaplagan ang ilang ngalan dito sa basahon sa langit. Itambog nga to sa linaw nga kalayo. Hallelujah! Mas makalisang ug mas makagool kung inigabot sa katapusan, iniatubang nimo sa Ginoo, inigtanaw wala ang imong ngalan dito sa basahon sa kinabuhi pagka makalilisan kayo magkaigsunan. Why? Because
kadtong ngalan nga dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi, itambog na to sa linaw nga kalayo. Ang linaw nga kalayo nga gitawag kong impierno, o kanang impierno gitawag nga siya walay katapusang pag-antos, walay katapusang silot, o kini mo'y naglimbong sa bagang tanon sa katawang mga Pilipino. Mao diay nga malipayon ka, bisag ordinaryo ra ka nga tao, apan malipayon ka kay ang imong kinabuhi anaaman sa kamot sa Dios. Ang imong ngalan na isulat man dito sa basahon sa kinabuhi. Unsa may meaning sa giingon ng imong ngalan na isulat dito sa basahon sa kinabuhi? What do you mean by that according to the Bible? It means that you have that personal relationship with the Lord. Na kay personal relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang pinaka-importanteng butang nga maangkon sa tao. Dili ang kanindot niining kalibutana, dili ang imong abilidad, dili ang kinaadman sa tao, dili ang kabright sa tao, dili ang bahandi sa tao. Maoy importante sa iyang kinabuhi. Kay mahanaw kining tanang butang atong makita, mahanaw kining atong abilidad, mahanaw kining atong ka-bright, mahanaw kining atong pagkakita, mahanaw kining tanan. Apan ang dili mahanaw ang imong pagkaanak sa Dios. Amen. Unsaon man nga kita mahimong anak sa Ginoo, hiyano ra, di na kinahanglan nga magasto kag daghang salapi. Unsa may giingon ni Jesus in John chapter 1 verse 12, those who believe Him and accept Him, the Lord Jesus Christ, to them give He the power to become the children of God. Hallelujah! Amen! Amen! Gusto ang Dios nga mahimo kaniyang anak. Kay unsaon pagpakita, pagpadayag sa iyang himaya, kung dili ka anak sa Ginoo. Gusto ba gyud kita nga mahimo tag tinuod nga anak sa Ginoo? Amen. Itaas ang imong kamot. Hallelujah. Nga imong tinuod nga ikaw tinuod gyud nga anak sa Ginoo. Samtang nagataas ta sa atong kamot. Hallelujah. Tanang mga kaigsunan, itaas ang imong kamot. This afternoon, ningi higayuna tuguti ngang gahom sa balang Espiritu, makigsulti kanimo aron mo lapnag, aron mo danag ang himaya sa Dios sa imong kinabuhi. Samtang nagabayaw ka sa imong kamot niining higayuna, mga kaigsunan, I challenge you, ako ang dasigon, ako ang giyahan sa mga pag-ambo. Ingon nga lagad sa Diyos, na yung mga pastor niya karon, mga lagad sa Diyos, mo ampo sila para kanimo. At this moment, I will lead and in prayer, sunod lamang sa hamubong pag-ampo, aron mahimo kang anak sa Ginoo, tunay nga anak sa Ginoo. Hallelujah. Before we conclude this word, hallelujah, follow this prayer heartily. Sundak ining pag-ampo sa kinasingkasing. O Ginoong Dios, amahan nga balaan, nining higayuna, gusto ako nga mahimo nimong anak. Apan, ang imong katuyuan sa akong kinabuhi. Si Ginoong Jesus nga imong bugtong anak, nga imong gigasa, nga imong gitugyan, aron sa akong kapasayloan sa akong mga sala. O Ginoong Jesus, nasayod ako nga ikaw nag-antos ug namatay tungod sa akong mga sala. Nini higayuna sa kinasingkasing ako nagapangalyo po kanimo. O Ginoong Jesus, pasaylo ako sa tanan akong mga kasalanan. Sa kinasingkasing ako kang pagatuhuan o dawaton sa akong kinabuhi nga akong personal nga Ginoo o manluluwas sa akong kinabuhi. O Ginoong Jesus, akong itugyan kanimo ang akong kinabuhi. Amen.